Umwenga wa malika wa jamii ya Wazigula ujamanya mbwirano wakajadili changamoto wa kuchindana nazo malika wa Chizigula kuno wakadaira nafasi za ndima zikuonga malika welavize kuzibasa ndima hizo. Mbwirano uo kulongerwa maingo wa kuyatoa Wazigula na saivo Wazigula kwa haluse wa kujenda sambamba ni dunia ya haluse pia uleta mauzo ya kunga kumanya ni savi hulongozwe dizigula kutoza ndima zakwe na hivyo uchimale. Mbwirano uno ukaandwa kujamanywa kulolongoera mwezi mtuhu ukachumizwa ni ofisi ya umwenga wa malika wa jamii ya Wazigula Gosha ambayo ihasi ya ulongozi wa Muya Ramadhani Muya. Mbwirano uno ni mgati mwanhacho zidamani vidala za kupambana na changamoto za Wazigula haswa kwa upande wa malika. Mbwirano uno wafungula sira kwa malika wa Chizigula kulongera changamoto wananazo maulukolo na zia wakuchindana nazo mwisofulo. Naho pia kumanya ulongozi we Dizigula ivo ukutoza ndima zakwe. Mihano ni Abu Khair. Asa alhamdulillah rabbil alamin. Si waziri, si hildiwani, si mzee na unazilepa. Na ungamweni mie nkafa mevina jero kunamruvi na usavi